এইটি শুধু ছক্কা আর এক বিশাল ছক্কা সুমনকে ব্যাট এবং এই ছক্কা সহায়তাରେ ଦଳ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୋଣାଇ ପହଞ୍ଚିଲା 78 ରେ 78 ଅପ୍ରିମ ଯୋଡିଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏସଏସକେ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଲା ଭାରି ଶଙ୍ଖପଦା ଟାଇଗର ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ସ୍କୋରକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସାଇରନ୍ ଏବଂ ସୁମନ এই জোরে দেখা যাও এর প্রথম ম্যাচটি যে বিজয় ম্যাচ সুমন আর যোগ দুই জন যাক জিতাইতে পারিଥିଲେ আজ দেখা যাও সেই গতরে শঙ্খপদা টাইগর ওপেনিং জুড়ি জিতাইবা লক্ষ্যরে আগুন মারি চালিছে ये भुंडा ना गोटा छक्का बड़े किसी करे काम होनो 36 बॉल रो 71 रन आवश्यकता बर्तमाने जहाँ हाथ बल आम देखा पाँच दलीय पंचम ओभर नहीं आसी कैलाश चंद्र महालिक से होती आम अंचल जड़े गर्व एवं बर्तमान से राजकनिका वीडियो भाव में कार्यरत अच्छा छक्का ଆଉ ଏକ ବିଶାଳ ଛକ୍କା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶଙ୍ଖପଦା ଟାଇଗରଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଏବଂ ଏହି ଛକ୍କା ସହାୟତାରେ ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଲା 84 ଏବଂ ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାଇଡକୁ ଏଇଟି ବଲ୍ଟି ଲେଗ୍ ବାହାରେ ଥିଲା ହଁ ୱାଇ ଆଉ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ରନ୍ର ଯୋଗ এই अतिरिक्त दल तार स्कोर को नहीं पहुंचाइला 85 85 लॉस ऑफ 0 विकेट कैलाश सम्मुखरे साइरा 80 लेग बाहर खिला बोलची हां वाई आउ एक अतिरिक्त एवं दल तार चित्त को नहीं पहुंचाइला 86 वर्तमान सुधा पंचम ओवर केवल गोटे बल दुईटी बल अतिरिक्त अभाव में रन जोड़ी शंखपदा टाइगर कैलाश साइडम घुरे चेष्टा करते किंतु बॉल सीधा जत्मा दे सीधा विकेट कीपर हाथ में से फिल्डिंग फेर पूर्व कौन रन ना दल से बर्तमान सुधा साईराम 12 बॉल 49 रन संग्रह करते एक रन ना से अर्धशतक पूरण करेंगे व्यक्तिगत भाव में सुंदर भाव में खेलते बेस फिल्डिंग से एक सहित साईराम अर्धशतक पूरण 13 बॉल से धुआधार भाव में अर्धशतक पूरण कर दल अस्तित्व को नहीं पहुंचाई पार्टी 87 बर्तमान स्ट्राइक रे सुमन এই দুই ব্যাটসম্যান বর্তমানে কোয়া এই পিছন এবং ছক্কা সুমন কপাই শঙ্খপদা টাইগর কোচ 20 টাকা পুরস্কৃত করেছেন এই ছক্কা পাই कोटा एक बॉल नहीं जीवे एवं सुंदर भाव में खेल जाइछन्ती एठी फील्डर एवं टकरा जाइछे तो बाहर आछिछि स्कोर बोर्ड सामना को एवं कैरियर सुमन को बैट पुणी आउ एक चौका ए चौका सहायतार दल तार स्थिति को नहीं पहुंचाइला 97 लॉस ऑफ 0 सुमन 80 দ্রুত ভাবে খেলে লেগ সাইড এবং 4 রান আর এক চৌকা